শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Narok budareng srengna ni bagai thai kahamnai tugitong hingke tabuk te wanana nangya Rajoshi College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengere zakha Rajoshi College of Education and Skill onorok kahamkuk campus by kerengi manai te oronok ni kaham thinang ni bageno snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library tei kwbangma activities rok Rajoshi College of Education and Skill o kwbangma course baino rungsung rujagi tongo. Aborok wngkha Education, English, Political Science, Kokborok, Sociology, Philosophy, Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Human Physiology, Zoology and Skill Development. Norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungi manai. Tei norok oro scholarship bai bo rungsrungnani sep kahamani manai. हिंके तले दी ताबुक नो एडमिशन नि बागै बरक बाई करंग दी हम बाई। क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स। पुराना सोना, नई खुशियाँ। खुलुमखा हासिने जतन लोकलक न राधा कृष्ण ज्वेलरी नि बखासै जतन हामजाकमा तेची बाया फारो অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যদি নক দুখঙ্গ হামারি খুলুমকে তনি না আইথ जतन तंथ गरियाते Kolumka ang Suparna Zamatia norok jotonono lamshogo sine tabuk sigzorani kokborok kok tumawo. Poilano fadi naleyana tenene kok tuma bokrogro. Kok rubi kok naruglia haste hapangte hakotor hapang aboni bagayno sukango saklaijak tongmane haikeno fashalo 72 hour ni bagay tipra bono angkharka sukango Sagbe dugui faizak analab dite ADT evni senkoragro hasni juda juda thaibona ar solo lahaka sujaka Hoiza Kokman Bishingte Fasalo West Agartala Thana Police Agartala Post Office on Naitugu Manjaka 393 bottle cough syrup. Fasalo Kokma Tumna Bus Kango Koksana Tangi or Kogna Saka West Agartala Thana OC Ranata Gadzi.
Sangrang shal sanje zorawo khungsa truck malkhung bai bike malkhung na halalai to thale mane party mongo khoroksan ni langma arikha binimong pangte deborma omor nuichidok bishi party mong kojikrai thanane damdong amsewa Sekango sagbedugi Faizak NLFTT ATTF ni Shankaragrak Shalthamni Bagai Tripura Bono Angkarmani Ashala Tripura Bon Angkare Mandai Birgudas Amsani Rail Lama Mothasaka Abohaikana Asam Agartala ni Hathai Kotor Amsevo Shumal Singh Amsani Lahar Kotor Mothasaka Sarosalo BJP ni kisasu thamrang rok bai Tripura mothane adong shukrai deborma butterfly jagmani koksel samu patimong dolai hangkorni soilengta amsego pachago sagodro khommanane tulangjaka soilengta primary health center ro Tongkalni hafora kalaibi langma zonai khorok sisa lukhuni borok rona hafoni bakhakte ruzakha sakri katalkate khorok sisa borokni bagai recommendation khlaizakha kaiba application reject khlaizakha te kaibre application o tebe salaijagai tongo koklam korak salo secretary do kaisa konsum panda khlaibi okogna saka mantri rotonglalna Human trafficking ni party mungo kurungjak tongnai Dipon Das no arrest khlaina ni shan mungo Soraibari thana bos kango thangai khadu mane phonok laika amsani lukura Tabu kok tuma shukruboi Kog rubui kog naraglia haste hafangte hakotor hafang aboni bagai no sukango saklaijak tongmane haikeno fashalo 72 hour ni bagai Tripura bono angkharka sukango sagbedugui faijak NLFTT ATTF ni senkragrok hasni juda juda thaibona ashalo laharka sujaka paithago hasni montri okrani jagi mungbai rosawaina harjaka 72 hour ni bagai ringjak mani Tripura bon Fashalo phungni simino hasni dalbidal thaiwa khlai jagmani road block abohai mangfili no ka soi phaika abohai keno mothakjaka rail line te lahar kotor abobai lama kasaro kasawi tongkha rail malkhung te kobangkuk malkhung rok hasni juda juda thaibe baksake Assam Agartala lahar kotor ni hathai kotor amsaiwa lahar ka sujaka phungni damdok ni simi lama kasaro hor masangai lahar ka sulaika sekango sagbedogui faijak NLFTT ATTF adong rok Asale tangbutang no tewi kok sana ne thangai sekango sagbedugui faini khoroksa adong saka bishini sekang haste hafangte hakotor hafang bai koklam salaimani yagulo borok surrender khlaiwi faimani khanai azorawo borok no kograjak mani 2.5 crore rang subaiwi borok ne manthai sokthai rujaknai khanai thiaba kogrubui kognaragli haste hafangte hakotor hafang Aboni bagai no pachago borok ne manthai sokthai ni sanmungo Tripura bon ringani nangkha khanai arwo kok sana ne thangai teibo saka Haste hafang borok ni kok rumano naragi manya hanke borok ni thani silai patham rozak tongo abobai no goli kogai bothare khiz dikhanai borok ni manthai rok manya sak soba solwei thangnai khanai saka sekango sagbedogui fainai shenkragro ini o jagao lama maka sorainani abo tonorok bebak khana kana officially botong kok salaika officially jang waini asugi chen kok salaika dai borok ringmani bisingtin asang thangka Department of Tribal Welfare Minister Honorable Vikas Devroma te Chief Home Minister Chief Secretary borok baitho tobane sangoro kok salaika kok lam salaimani bisingo khono kisa kisa sini o je agreement ni onusare borok aborinani bosika dai প্রায় 100 to amte 80% of borok bosina
sini je o agreement ni sang man kai sokai tong hingga hangkai te kicha kaisa kaini bo sini je nangko mani abo borok bosi angmani bagai sang tini o jaga o bawatur ghonta ni sang total sang lagti ge hitini ni sini abo sang sengi no tongo abo o je sini sang mungrok sini o sobaro sang je manya sano sang sini man khaino manya sano sini soba khai hinggai sang to je peace agreement jeng thaiga airport thaiga state government tongo aro saki nini o central government tongo hingga borok baisa to bena sang bok kaisa thangmani bagai no sang to ahai thangai sang bo agreement thani thaiga hinggai sang tabu disibnai ngi tongka sang agreement khai thaiga disibnai ngi tongka sang tabu o bisingnio sini borok kobang mamase amani angri birmanangai tongano turei jana puturei atei khwai sing tongka hingga hinggai baksa bathika baksa batabu ranjagai borok no romoi koi saja ririka ge abuni tibo ang bomniao kokti sata usakango 9 tarik boti sata 11 tarik bo ang okok noti sata sini jeng peace agreement ni bisingo sing tongtongo peace agreement period to sing tongi tong gai peace agreement period to sini borok je ek orho je bumung ganang list ganang sini kedar nang dofani bagi coba khaiga hani bagi coba khaiga hamjagai tebra sarokma hinggai to case to nang kobang mano tongnai hinggai sini agreement to nang case no abo withdrawal ma khainai abo heke sini agreement sing jotono tongo hinggai o agreement ni motabek no ang borok bai torkong layo sabo usukango ta hinggai abo borok gosi nahaka hinggai gosi nahamani bisingo pono borok bobo hai samung khaino abo siako kaisa borok nang life convict ngai thangka ani kedar ngai tongo bo ani sipai ngai tongo bo santi sukti ni bisingo tongo borok boiddo khlai bono romkha abo ang saka borok no noro government rokni thani proshashan rokni thani hingga hingkai kobui tongnai no phono noro kobui kori khaima ngai oro violence thainai sabo khaiga akok singa sabo violence thai singto tongkasango sing khirogi khaiga tongkasango khirogi khaimani bisingo singko sini party ni bisingo sing mose phono sing je ain ni bisingo no sing tongai tongo toisa sing mothoro tongai silaiti gorika collection khaiga apito korible oje tabu nilmoni tirpra bo tabu oro bo pandit nge bo tabu gondasara jelo tongo hinggai bo gondasara jelo tongo bini case painani bagai no sing to oro agreement khaiga le nge sing agreement khaiga ngai agreement khaiga ko tangai rom abono sini joton kotor soba ojaga hinggai শুধু bo sinia nini agi nini kien ni hin khaiga attitude hin khaiga attitude lo hi tongo je agreement khainai rok khayadiba hinggai gobang mano takhono birmanangai boroni case standing tongo a case tese repeat ni khayo kaisa boro retreat jagai tongo kaisa rom jagai tongo jelo sob jagai tongo aboni bagai basen kokti saka hinggai aboro joton withdraw nani nangai withdrawal open option nangai jodi khaya hanggai to soba to thagya nangai thangnai sing tongkasango phaiga sing tabu oro tongkaisabo tong sing tabu tongkasango phaiga tongkaisabo ma tongo hangkai to jekono borok badyo aboni bagai o sobani bagai ta nang nini safeguard sini kiri bo jaga safeguard tongkhaba nang ini bini bihi busamo se amani yang ya aboni bagai norok bono কাম খাইনাই না আপিল খাইনাই দে না কাম খাইনাই আইননি মাধ্যমে বনমাত হিয়কনাই আকক আংনিয়া সাকা বরক বিনি জাজমেন্ট কতিব আং বন রিখা গা আ ঈশ্বর মাসিনি যতনি সিলাই পদর এই কাবল সঞ্জে ও 250 কোটি রাং जों एग्रीमेंट तुई खाइमानि त्रिपार्टिस एग्रीमेंट गांगाय आबोनि तुई किछा सिं अ जागाओ हेड नाय दंखा गवर्नमेंट दक बैटा नों पहिलाव तो सिनि पीस एग्रीमेंट तो जों डोनार मिनिस्टर नि बिसिंथै सिनि अ उनको रांनो जों एमप्लॉयमेंट खाइनानि बा प्रोजेक्ट खाइनानि आकक तो सिनि एग्रीमेंट जों सैजाखै गे गोरिंनि बागैनो जों आ जागा सिनि पीस एग्रीमेंट ककनो 25-26
आर्टिकल आपनो जों जतनो इनक्लुड खायका राब खायका बरनि यागो जों या फारिरिका अबसिनि मानथाय जोंनो नमारिनाय आबो सिनि जनगणनि रामसि गे डोनर मिनिस्टर नि बिसिंति थांगा हंगे डोनर मिनिस्टर नि बिसिंति से प्रोजेक्ट हंगे डिपार्टमेंट नि बिसिंति से नों प्रोजेक्ट खायनानि हंगा हंगे आबो जों बसि सिनि बरनि बागै सिनि एकाउंट नि जे रां अबतो नों एमपी फान नि रां से आबो नरेंद्र मोदी नि बिनि व्यक्तिगत रां से जों अबदियो गेमो कोनो गवर्नमेंट नि रां यामो आबोनि बागै जों अबकरात आबनो बोसोनिया साननानै दङ गे ते कैसा हंगा हंगाय जों दिनै केडर्स एक्सेप्ट नियाखौ एक्सेप्ट नि कग्नो बसागा जों टोटल सि साइटा पार्टी बसे जतो 94 से जों एक्सेप्ट उनको गे सिनि ऑल केडर हंगा हंगाय 1200 नि आप सिनि केडर गे आबनो ती बसिनि सानमु कोरमा दङ गे आबनो ती न जों दिनै ओ जागा kotor masung sobat ini nih, ani kopi fries kayak, hayya diba, nih, kayak sini mantai dah semua di tangkai sini orang sobat kayak nih, sung fries kayak, sung kahang baru baik kamu, kayak sungna baju sawo kaiba, osa kawo sungna tawo, sung osa kawo demonstration kayak nih bagai, strike kayak nih bagai sungna sawo baju kayak, abo naro bosi, hingga, abo nih bagai na sung sini mantai bagai sung gorai, osa kawo. nang sung thainyane nang kai sung thobona thinai ka orobo thainyane to sung kiriable thainyane sung tam kirina ba chini silai ba tham sung jokona ya phare rika afot bor to phante sung thumi ka kala de khakhia ngai kamo hinga ngai chini silai ki hirili ngar suna asa hamza ke chini silai jomar je tomo guli tomo sung je silai ni mani agreement khaipro oslai ne suna pago khai ab ko ani gotha de sung pagoi नर आसे से हमजे या हंगाई के ओ जगह तो संग पगरिउ अंगनाय हने चिनि सले सेकांबो बय गोबां मानो पगरि जाखा बरबो आहायना जों आहाय खाय जाबो थियाबा जों आबोया जों जखन या प्रिसेसा जों या प्रिसेबैनो थांनाय अरबो उपलगो जों उनसुगला चिनि दफानि खालायो चिनि ओ 250 कोटी रां चिनि पेपार साराबो जों चिनि यात्रि जों बाक्कानि बागै जों डिपार्टमेंट नि बागै बिसिंति जों थांगा डोनर मिनिस्टर नि बिसिंति जों थांगानि बागै आंनि बागै जोंनि सभा खबर मा अरब खालायगोन म एरें सभा हनेका संगे ओ जागाव थै कलायखा गोबां बरफ बोमा बुखानि अंको खुरि बुक्सा आंखा दिनै जों अ सभा खायगानिबो 35-36 जों सभा खायगानिबो गोबां मा बरफ खानि बागै थैरि थांगा abo haikena asala kok sanani thangite khoroksa adong saka boroni manthai soktai rejagnani hanai sajak phano seijak muksa kare boroni manthai soktai rogno hafang fulfill khalairunai hanai written riasak lahar ka somong rosawaina hargala hanai हम लोग यहाँ पे हताई कोतर में किस लिए रोड ब्लॉक किया गया वो थोड़ा हम लोग का जो 4 सितंबर 2024 में एकॉट हुआ था हम लोगों का इस बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ था वो गड़बड़ कल भी मीटिंग हुआ था सेक्रेटरीट में ऑनरेबल मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड सेक्रेटरी होम गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा सेक्रेटरी ट्राइबल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा आईजीपी इंटेलिजेंस गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड अदर्स सेक्रेटरी प्रेजेंट था तो कल भी में 3 बार जैसे कि हम लोग सॉल्यूशन में आ गए और थोड़ा कुछ खिंचा हुआ था वो खिंचा हुआ हम लोग का भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने और हमारा आईजीपी साथ में आके इतना अपने एसपी अदर्स ऑफिसर लोग आके ये एश्योरेंस दिया है हमारा चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा मैसेज भेजा है वो खुद चेयरमैन बन के बैठेंगे उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब भी रहेंगे गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा डीजीपी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ऑनरेबल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर और आईजीपी इंटेलिजेंस सब रहेंगे ये हम लोग का आशा है इसीलिए वो जो उन लोग का गवर्नमेंट का तरफ से जो आवेदन किया गया था अभी तो
तो हम लोग तीनों ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से एनएलटी एटीटीएफ का तरफ से आज हम लोग का जो बंद है वो बंद को हम लोग अभी समाप्त करता हूँ। वही हम लोग का डिमांड हम लोग आपको दोबारा बताएंगे। सर एक क्वेश्चन है, आपको इतना यकीन था कि पहले आपके लोगों ने भी बोला तो 100% में 70% यकीन है आपको डिमांड पूरा करने का वादा किया है सरकार ने, लेकिन और 30% बाकी है। अभी क्या बात हुआ था जो अभी क्लोज कर लेंगे, अभी डिमांड आपका पूरा कर देंगे, आप लोग को एक्सेप्ट कर देंगे, कितना गारंटी है? गारंटी का बात नहीं है उसमें। अगर एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने मैसेज भेजा है टेबल में बैठने के लिए, पहले ऐसा बैठ नहीं हुआ था। आप लोग तो कल बैठेंगे। थोड़ी देर पहले बोला था लिख के नहीं देखा, जब तक हम नहीं देखेंगे तो हम क्लोज नहीं करेंगे। नहीं, ऑथोरिटी आ गया, अगर बिना ऑथोरिटी नहीं आता तो हम लोग ये थोड़ी बंद करेगा। पहले से प्लानिंग था क्या ऐसे बैठ के ऑथोरिटी से मैसेज आएगा फिर क्लोज कर देगा? नहीं, ऐसा लोग पूछ रहे हैं, नहीं, ऐसा कोई नाटक भी हो सकता है। यह नाटक हम लोग नहीं करेगा, हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करता है। हम लोग ये मांग था, जो मांग आज टेबल में बैठने के लिए एग्री हुआ, कल भी 70% उन लोग एग्री हुआ और लिख के भी कुछ चीजें लिख के दिया और जल्दी ही जल्द वो कल भी बताया था हम आप लोग का जल्दी मतलब सर कितना जल्दी होगा? नहीं, जल्दी हम लोग कंप्रोमाइज में जाएगा बोल के मैं कल भी आप लोग का माध्यम से मैंने बताया था, हमारा दोस्त लोग भी बताया था। अगर जल्दी नहीं हुआ तो सर फिर से क्या सोच के रखा? जल्दी नहीं होगा तो हम लोग सोचेंगे, कमिटी है। नहीं, कई लोग ने आपका जो कैडर लोग है बांग्लादेश में जाने का फैसला भी किया, फिर से बंदूक पकड़ेंगे। नहीं, आप गलत सोचा होगा। नहीं, गलत मैंने सोचा नहीं, बोला है आपके लोगों ने। नहीं, हमारा लोग कोई ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि हम लोग एकॉर्ड किया है अपना शांति के लिए। हम लोग त्रिपुरा में रहने के लिए आया है, कोई थाईलैंड में जाने के लिए हम लोग एग्रीमेंट नहीं किया है। तो इसमें अभी हम ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने खुद एक कैबिनेट मिनिस्टर आके बोला है, चीफ मिनिस्टर सर ने मैसेज भेजा है, बहुत कांग्रेचुलेशन उनको भी, और इंडिया गवर्नमेंट भी कुछ न कुछ बातचीत किया होगा। तो हम लोग आशा है, जैसे कि कल 75% उन लोग मान लिया है, तो आज वो आके मेरे को मैसेज दिया, हम लोग टेबल में बैठेंगे, टेबल में बैठ के जरूर वो फैसला निकल जाएगा लगता है। अगर नहीं होगा आप लोग जो पूछ रहा था तो हम लोग देखेंगे, कमेटी बैठ के आप लोग के माध्यम से हम लोग बताया जाएगा। आसला आसाम आगरतला लाहार का समानी कक्तमा मनखा हनकेनो पार्टी मुखाइवा थांगै सगैखा सालथां हांकर एसबी नमित पाथाग नखबै तेकोबन पुलिस बाहिनी र talks with them from the administration and how is the overall situation? Different levels पे talk is going on and security deployment हमने हर जगह रखा है और अभी तक का जो situation है it is peaceful. But how many spots in your district there is blockade? 3 places this blockade is going on. एक साधु पार्क, एक विलास पार्क है और एक सुबह रेल भी बंद। रेल में भी हाँ रेल। तो अभी एवरीथिंग इज पीसफुल। अभी एवरीथिंग इज पीसफुल। Fonglesimi lahar ka sujak tongmani yagolo diporjorani bishingona hastini monjri okrani dagi mungbai rosawaina harjaka sukango sagbedogui faizak NLRT AGTF adongo 72 hour ni bagai ringjakmani tripra bon hathai kotor nisimi rajote asisni kokthum chini khorang Hoiza Koktuman Bishingte Fasalo West Agartala Thana Police Agartala Post Office on Naitugu Manjaka 393 bottle cough syrup. Fasalo Koktuma Tumna and Bus Kango Koksana Tango or Kognosaka West Agartala Thana OC Ranata Gadzi. Near Moha. Shop number 2, Gujarat State. Hanu hai hastiwa kabangma marini kop sirap manjakmani koktuma kasoi faika tabokhnke rail malkhung eba malkhung bishingoya manjaka post office asalo korea tike hastiwa tubuzaka kabangma marini kop sirap party monotebi west agartala thanane oc rana satarji shakha boroni thani sukangona kaisa koktuma sopaijak tongmani fatar hastini simi korea bai tubuzak tongo kabangma marini kop sirap hnai akoksil samung manjak tongmani haikeno west agartala thanane police agartala post office thangoi Abuni Yagulo, police party mono to side to win night to Mungon Curry, Kaibri, Korea Manka. A Korea Bishingono, night to win Manjaka 393 bottle cop syrup, Asalo, Kedifosti, cop syrup, Manjaka Hanishaka, West Agartala Thanane Usi, Rana Satarji, A Korea, Rohazaka, Ahmedabad, Nisimi Hanoi. আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আছে আসে আজকে যে এরকম
ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেলিভারি সেন্টার আছে আমাদের আগরতলা পোস্ট অফিসের সঙ্গে, সেখানে 4টি কার্টুনে কিছু কন্ট্রাবিন আইটেম এসেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ওই জায়গাতে যাই আমাদের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী সন্দীপ দেববর্মন স্যারের সঙ্গে। ওখানে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেসকেও নিয়ে যাই। তারপর ওখানের যে ইনচার্জ আছে শ্রী জয়ন্ত চক্রবর্তী, ওনার উপস্থিতিতে আমরা এই কার্টুনগুলি চেক করার পর দেখতে পাই যে এইগুলিতে হচ্ছে টোটাল 393 নাম্বারস অফ কোডিফস কফ সিরাপ, যেগুলি আপনার শিডিউল ড্রাগস এবং আন্ডার এনডিপিএস এগুলি ব্যান্ড অ্যাক্ট অনুযায়ী। তো সেই অনুযায়ী আমরা একটা ওই মিস্টার জয়ন্ত চক্রবর্তী ওখানের ইনচার্জ, উনি একটি মামলা দায়ের করেন। আর আমাদের ইন্সপেক্টর মিস্টার ডালং আর সাব ইন্সপেক্টর রঞ্জিত দাস এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ লিগেলি সম্পূর্ণ করেন এবং তদন্ত শুরু করেন। আমরা এটা বের করছি এটা কোথা থেকে এসেছে এবং কে এটা এখানে সেন্ড করেছে। কত বোতল ছিল? 393 বোতল। কোথায় থেকে এসেছে, কি প্রাথমিক কিছু পাওয়া গেছে? আহমেদাবাদ থেকে এসেছে। abo haikeno party muni yagola kaisa NDPS ek kerong dorbar na haroi party muno teiwei saitogoi naitu mungo onkharjak tabuk police yang te khaksa phaisi hunke post office asat ko bangma marini kop sirap manjakma nino teiwei lukorne bisingon lukjaka dalbidal songmang aboni logi logi no sinai nuknai lukurone khaka mung party mungo kerengjak tongoi mano kusuk beremle neta montre te officers rokhndoi shop number 2 Gujarat state Bureau Report, Jini Khorang. Sangrong Shal Sanja Zorawa Khungsa Truck Malkhung by Bike Malkhung Nahalalai to Telemani Party Mungo Koroksan in Langma Arika, Binimung Pamti Deborma Omar, Nuichidog Bishi, Party Mung, Photograph Hanan, Damdung Amsewo. Asali party monatobi koktumani bishingti saiman kha sangrong sal sand zorawo photi kroi thanani demdung amsebo khungsa truck malkhung bai khungsa bike malkhung na halalai thu thelai mane party mung party kha a party mungono langma arika pante debor ma mungai khoroksa shiklani umor nechidok bishi allahar party mungo khoroksa shiklani langma armani koktuma mankeno amsani lukurok jole jagai a truck malkhung no horsok sawai rulaikha amsani lukurok Shalbrum na abo hai lahar party mungo kalaiwe langma arimani koktuma kasai fiber abo hai kheno sangrong shal sanja jorawo bo lahar party mungo kalaiwe thika khorsa tiprasa shikla a party mono tebe amsani lukorne bishingo nukja kha kha khamong Bureau Report, Jini Khorang. Sukango Sagbedogi Faizak Analaptite, Edite Ebni, Shankragrok, Shalthomni Bagi, Tripra Bono, Ankarmani, Ashala Tripra Bon Ankare, Manda Birgudas Amsani, Real Lama Motaksaka, Abohaikana Asama Gortalani, Hatai Kotor Amsebo, Shubal Singh Amsani, Lahar Kotor, Motaksaka.
Sakangni siminu saklaijak tongmani NLFT ATTF ni sengkrakrok borne manthai shok thaino tuwi 12 June salmariwa khlaijak nai jibra bon hanai abo haikeno Fasalo fungni simi hasni juda thaiwo khlaijaka jibra bon asalo Birgudas ni rail line o kasolaika Sukango sagbedugui faijak sengkrakrok lairijaglia rail malkhong borne kaisano sanmung sagbedugui faimani jorawo borona dalbidal kogrumane haste hapangte hakotor hapang tabufano borone manthairok rozagya ko honoi kaso phaiga tamni hinge chini manthaina maya ni bagai je tung ekot khai faimani September 2004 24 tarikho tabusela chini je ekot tabusela tumaya ko je chini kedar accept bongya ko tabo something chin cha group mile hoise 91% se accept bongo bad baki kono accept bongya ko aini bagai chong chini o dabina maya sa chung o lahar kasamo bondo khai maya chini jodi dabina mani ma khangke chung abono kasona nai chini main ke chini kedar accept na nai 125 crore above chini guideline no change kana nai abak ke chini nai lo we want prefer land with around prefer separate admission এগুলা তো সব আমরা একদ মধ্যে আছে একদ তুঙ্গো তবে আপনার মাইম মাইয়া বা কোন ফিল্ড খাই আপনার কোথায় কোথায় বসতেন তুমি তাবো কাছে হো ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্রেন এন্ড মেইন রোড তিনটা জায়গা গভর্নমেন্ট হইতে কোনো আপডেট আমার মাঙ্গা তাবো তো কোনো আপডেট করি তো আপডেট মাই আসা তুমি চিনি যে স্নেহমন মাই আসা চুরনি Rosawi Maya. Engka tabuk train toro tabuk botongko kasu jag norono. Ke borno tab bag de thainai na abo naoron tongnai. Bag de khayo thana tuma khayo thana abo to brani beper government sinai abo tole yakar meya song pas. To norok borno par khaya haita. Par khaya. Abo haikana ashalo phungni damsani bagai lahar kasu jag mani no tuiwei kok sanane thangai sekango sagbe de phainai koroksa shengkrak sakha. Tini sing kasuna nangmani ke obahaino TTF NLFT 4 तारिख सेप्टेम्बर 2024 जों कायजा त्रिपाक्षिक एग्रीमेंट खायजाक दङ ओ एग्रीमेंट नि न तुइनो जों दिनै अर रुट ब्लक खायजागो तमन दाबी केताम ताम न तुइ चिनि दाबी इंकाय पॉइंट दङ चिनि 26 टा पॉइंट ओ दाबिनो त जों समस्त दाबिनो जों उल्लेख खालायो जों दिनै दाबि खाया दिनै बर्तमानाव चिनि 2 বছর কাছাকাছি इंनि थेंगा ता पर्यन्त जों चलिनानि मतो जों तो बाची थानाखै चलि थाना नांनाय बिले चलिनानि मतो चिनि ताबो बर गभर्नमेंट कोनो रिजायाखौ इंगाय चिनि दाबि तो अंना हिते कायसा जोंनो सीमा बद्ध खाय रिजाक आवरनि बिसिं असखै फुलफिल खायनानि बर कक रिजाक किन्तु अ कक रिजाकनि बिसिं पानो जों ताबो चलि थानानि तो जों नांगौ जों तामखै चाइ बाची थानाय अ बाचिनानि कोनो पट करै चिनि ताबो एवं जों जे TTF NLFT वो ताक पर्यन्त एक्सेप्ट खायजक चुकिया खायजा गियासे हिनमान अब कथाय 2 जन 5 जन 3 जन अब हायकाचे एक्सेप्ट बुंजाक ओंखाय एकमात्र एकटा ग्रुप निसमि किसे एडभान्स बुंजाक तेले जों हाव जुदि तंनानि थांगे एंगाय चिनि तो जेता जों जे दफानि बागै जे बकुं रमिति फिमानि चिनि अप्रुव चिनि गभर्नमेन्ट थानिबो तंना नांगौ अर्थात अब पुरुनो मायाखाय गभर्नमेंट थुरुदुनो जनो कागज पत्र बा चिनि जे डकुमेंट सनामै रिनानि कक ता फन्ज सनामै रिया ताबुक चिनि बसाबुतै नायनादि केव लेखा मा परा मा परिया जे एक्सेप्ट बुंनाय जे आई कार्ड फुंनाय बस मिसे जोंनो ताबुक चिनि डकुमेंट मा खायो तेले चिनि बसाबुतै जे ताबुक ब मा परिया मा सयाको ताबुक 2 বছর কাছাকাছি তেলে চিনি বসাবুতैनि भबिष्यत बड़ थानाय चिनि प्रश्न आबो तारपरे एटीटीएफ एनएलएफटी सुदो 3 जन 4 जन बा अबाहायके कोनो पार्टी खायाबले जोंनो ताङै जे कक रिमानि भारत गभर्नमेंट जोंनो जेटा कक रिमानि अ कंनि मुताबिक जोंनो तारातारि एक्सेप्ट खालायै जोंनो तारातारिनो चिनि आइका दिनानि थं Asalo lahar kasu jagma bai thangphai khlainai lukurok lama kasarona kasawai tongani nangkha borokni manthairok rozagya sak borokni sobano rosawai nahodya khanai sakthar mungrakha फाइनाल सालो बुबरनि मानथाय सप्ताहनो तैबे जबा खलायबि थांनाय होनाय साका एनएलएफटी ते एटीटीएफ नि आदं द
chini khorang Sarosalo BJP ni kisasu thamrang rok bai tipra mothane adong shukrai deborma buto khlai jakmani kokshel samung patimung dolai hangkorne soilengta amsebo pachago sagojo khommanane talangjaka soilengta primary health center ro Asane patimung no kokmani bishingti saiman ka strang salo dolai hangkorne moidama bazaro hati khlaina thangmani shukrai deborma azrawana sebna hare asomsa BJP ni adong Romana Tripura Shukrai Debormano Buto Climbani Koktama Avunia Gulo Shukrai Debormani Shagdale Hamia Angmabai Bono Talanzaka Soiling the Primary Health Center Yang Tekaksa Fighting Ke Ashali Party Muni Koktama Manmani Logina Amsani MDC Hollywood Chakma Shakam Logot Hangri Shakamia Angnaino Naivika Apati Muno Tiwe Soiling the Tanani Oshibai Bumalaika Abo haikena tongkosong lukurok nai singjak party mungo kerengjak tongnai rokno romnani bagai police busukjoratei sakthar mungna horno Bureau Report, Chini Khorang. Tongkerni haforo kalaibi langma zonai khorok chisar lukhuni borok rokna hafongni bakhakte rojaka sakri katalkete khorok chisa borokni bagai recommendation khlaijaka kaiba application reject khlaijaka te kaibre application otewe salaijagai tongo koklam koraksalo secretariat kaisa kolthum panda khlaibe okogno saka মন্ত্রী রতনলাল নাথ উগ্রপন্থী অবস্থায় অনেক মারা গেছে এটা শুধু রাজনৈতিক ঘটনার আগে 15,589 জন খুন হয়েছে লোক খুন হয়েছে তাদের পরিবারে BJP hafango finani sekangni hafangni zorawo kabangma thongkrung rogni bishingo onglaimani soba 1993 bishini simi 2017 bishi zora 15,589 hai borok rok bathar jakmani aboni bishingo majra kari borok rokno kabangko langma sokha BJP hafango asokmani yagulo sekangni hafangni zorawo majra kari bathar jaknai rogni nukhuni borok rokno hafangni bakhakte sakri rojaknai honei goshimangna har jakmani aboni bagino kaisa scheme sengsa jakmani a scheme no rugaino 2018 bishini 9 March halmari wo sakangni hafangni zorawo buthar jaknai nukhungni khoroksa borokno rojaknai sakri abono tewina hasini মন্ত্রী অক্রাবাই কাইসা koksa pandawo asukjaka tei scrutiny mungai kaisa committee bo khajaka a committee ni chairman মন্ত্রী রতনলাল নাথ no khoboi khorok dok borok dok no teiwe khajaka committee khlai a scheme ni bishingtei taboksuk zorawo khorok thamchi dok borok rok apply khlaimani borne bishingo khorok chicharno rojaka chakri tei khorok chisa borok rone bagai recommendation khlaijaka kaiba application reject khlaijaka tei kaibre application no teiwe salaijagai tongo koklam hanai saka মন্ত্রী রতনলাল নাথ বাংলাদেশ সময় অনেক ঘটনার কোনো তথ্য পর্যন্ত পাওয়া যায়নি পুলিশ রেকর্ড পর্যন্ত নেই আপনারা জানেন একটা দুঃখজনক ঘটনা কালাছড়া স্কুলের পাশে এটা হলো আগে বেলুনিয়া থানার অধীনে ছিল এখন আগে বেলুনিয়া থানার অধীনে ছিল এখন শান্তিরবাজার থানার অধীনে তাদের পরিবার মহেন্দ্র কুমার দাস উনি মারা গিয়েছেন ওনার স্ত্রীও সেদিন খুন হয়েছে ওনার দুই ছেলে ওই দিন স্পটে খুন হয়েছে আরেক ছেলে ওই দিনই ইনজুর্ড হয়েছে হাসপাতালে গিয়ে মারা গেছে ওই যিনি হাসপাতালে মারা গেছে ওনার স্ত্রীও আহত ছিল পরে জীবিতে মারা গেছে এতদিন পরে ওর দাদু যিনি মহেন্দ্র কুমার দাস ওনার নাতি নিকাশ দাস ওনার বর্তমানে আরেক ছেলে জীবিত ছিল তো ওনার ছেলে তার জন্য আমরা সুপারিশ করেছি এরকম অসংখ্য ঘটনা যে কল্পনা করা যায় না যে কিন্তু অনেক ঘটনার এরা এসে কাঁদে কিন্তু অনেক ঘটনার থানাতে পর্যন্ত রেকর্ড নেই আপনারা জানেন এরকম অনেক ঘটনা আমি কতগুলি ঘটনার কথা মাত্র বলেছিলাম আপনারা জানেন যে খোয়াইতে
সোনাতলা জাতীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট আমরা কে সিপিএম খুন হয়েছে, যে কে কংগ্রেস খুন হয়েছে, আমরা কে বিজেপি, আমরা কোনো পলিটিক্যাল মার্ডার যদি হয়ে থাকে, সে বিজেপি হোক, সে সিপিএম হোক, কংগ্রেস হোক, এগুলিকে আমরা গুরুত্ব দিয়ে বিচার করি। কারণ আমরা মনে করি রাজনৈতিক খুন আমাদের এই সময়ে, আমি যে সংখ্যাটা বললাম 2093 থেকে 2017 পর্যন্ত 15,589 তারিখ পর্যন্ত বলে দেব। যেমন 10/93 থেকে 19/5/93, 1 মাস 8 দিনে 43 জন খুন হয়েছে। 1 মাস 8 দিনে 43 জন খুন হয়েছে। 5/4/93 থেকে 15/6/93, 2 মাস 10 দিনে 88 জন খুন হয়েছে। 1/4/93 থেকে 15/2/95, 540 জন খুন হয়েছে 1 বছর 10 মাস 15 দিনে। এরকম অসংখ্য ঘটনা আমার কাছে রয়েছে এবং এর মধ্যে কয়েকশো রাজনৈতিক খুন। আপনারা যদি দেখেন, খোয়াই সোনাতলা জাতীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্মী রসময় দেবের 93 বছরের বয়স্ক বৃদ্ধা, অনেকদিন পরে মনে করে দিচ্ছি, এগুলি বিধানসভায় অনেক বলেছিলাম। 93 বছরের বয়স্ক বৃদ্ধা মা হেমলতা দেবীকে ঘরের ভিতর আটকে রেখে সিপিআইএম দুর্বৃত্তরা ঘরে আগুন লাগিয়ে জীবন্ত দগ্ধ করেছে। आसालनि कक्तुम पान्दाबो कक सानानि थांगै मन्त्री रतनलाल नाथ अ स्किमनो तैवे सराइखे सावै खना रेखा आबो हाइकेनो तैबो साका अ एप्लिकेशन फर्म एसडीएम ऑफिस अफ माननाय आबो हाइ हनैनो साजाका दाल बिदाल कगलाम राजाखर आगुलिनि सिमी अमितनि कक्तुम चिनि खरां। Human trafficking ni party mungo kerengzak tongnai Dipan Das no arrest klaina ni shan mungo Soraibari thana bus kango thangai khadumane phonok laika amsani lukro করতে হবে দীপন দাসকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে লক্ষ্মীনগর গ্রামবাসীর আন্দোলন চলছে লক্ষ্মীনগর হিন্দুস্তানি Parti monotobe amsani lukro koksil samung rekha Bangladeshi rogno rangbai ayang nahare yang naro tobonani samung khlaibo khanai amsani lukro teibo koksil samung rekha Bangladeshi rogno toboi mongslaibi bini nogo tonai riwo khanai amsani lukurok sanmung tisaka kotor party mong party asani sakangno human trafficking ne party mongo kerengjak tongnai Dipan Das no romna ni bagai party mongno teiwoi police tamo sakthar mong naharna abo jorana kok thanai তখনই আমাদের সন্দেহ হয়েছিল যে লোকটা হয়তো আমাদের দেশের নয়। ওনার চুরাইবাড়ি থানার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে লোকটা মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক এবং আমরা শুনেছি ওর আধার কার্ড আই কার্ড প্রায় করে নিয়েছে আধার কার্ড আই কার্ড মারফত ওর কাছ থেকে প্রায় 5 লক্ষ টাকা বাংলাদেশি টাকা দীপন দাস এনেছে এবং আসামের রামকৃষ্ণনগর জায়গায় ওইখানে ওই টাকাগুলা ভারতীয় টাকা রূপান্তরিত করেছে। মানব পাচারের সাথে জড়িত এবং তার ঘরে প্রতিদিন বহিরাগত লোককে পাওয়া যায়। আমরা এলাকাবাসী প্রায় দিন ওর ঘরে বহিরাগত লোককে পেয়েছি, কিন্তু আমরা তখন ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করিনি। ইদানিং আমাদের সন্দেহ হয়েছে, সেই সন্দেহ মারফত আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করি এবং সে ধরা পড়ে, এই বাংলাদেশি লোকটা ধরা পড়ে এবং মরিব রাত্রেই পালিয়ে যায়। দীপন দাস বাড়ি আমাদের লক্ষ্মীনগর 1 নং ওয়ার্ডে, সে ধর্মনগরে দালালির কাজ করে। প্রত্যেক ধর্মনগর এলাকার প্রত্যেক মরিব ওকে চিনে এবং এর সাথে আরো অন্যান্য মরিব জড়িত আছে। আমরা খবর পেয়েছি, ওদেরও চুরাইবাড়ি প্রশাসন বলেছে যদি অবিলম্বে দীপন দাসকে অ্যারেস্ট করা যায় তাহলে আরো অন্যান্য মরিবের নামও আমাদের জনসমক্ষে আসবে। আমরা তো আপাতত একজনকে পেয়েছি, আমাদের সন্দেহ আরো অন্যান্য লোক ওর সাথে এসেছে। তাই আমরা তাড়াতাড়ি যত সম্ভব আমার চুরাইবাড়ি প্রশাসন, উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন এবং কদমতলা পিএস, যেহেতু আমাদের আশেপাশে যতগুলি পিএস আছে এবং যারা এই দেশ ভারতবর্ষকে ভালোবাসেন প্রত্যেক নাগরিকের কাছে আমার একটাই দাবি, অবিলম্বে এই দীপন দাসকে আপনারা ধরিয়ে দিতে প্রশাসনকে সাহায্য করুন। তা না হলে বড় সড়ক এই দেশের ক্ষতি হবে। এই দেশটা হলো একটা দেশদ্রোহী, মানব পাচারের সাথে জড়িত। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। তাবো কিসান লেংলামানি জরা তৈবা হাস্তে হায়ং তৈ হাকতনে কক্তমা তবই ফাইবি তঙ্গ লেংলামানি ইয়াগুলো। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স,
আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। লেংলামান ইয়াগুলো হাইনো হাই লামসগো চিনি ককবরা কক্তমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনে কক্তমা বখরগ্র কক রুবই কক নারগলিয়া হস্তে হাপাংতে হাকতর হাপাং আবনি বাগৈনো সুকাঙ্গো সাকলাইজাক টংমানে হাইকেনো ফাশলো 72 আওয়ারনি বাগৈ ত্রিপুরা বনো অংখরখা সুকাঙ্গো সাগবে দুগৈ ফাইজাক আনালাপটিতে এটিটি এভনি সেনক্রাগ্রক হাসনি জুদা জুদা ফাইবনা আসলো লাহাকা সুজাকা হইজে কক্তমান বেশিতে ফাসালো ওয়েস্ট আগরতলা থানানে পুলিশ আগরতলা পোস্ট অফিস ও নাইটুগু মানজাকা 393 বোতল কফ সিরাপ ফাসালো কক্তমা থুমনারনে বস কাঙ্গো কক্সানানে থাঙ্গে ও কগনা সাকা ওয়েস্ট আগরতলা থানানে ওসি রনাষ্ট গার্জি Sangrangshal Sanjay Zorawa Khungsa Truck Malkhung by Bike Malkhung Nahalalai to Thailand Party Mongo Corruption in Langma Arika Binimong Pangti Deborma Omar Nuichidog Bishi Party Mong Pojikore Thanane Damdong Amsewa Sukango Sagbe Dugi Faizak NLFTT ATT Ebni Shankragrok Shalthamni Bagai Tripura Bono Onkarmani Ashalo Tripura Bon Onkare Mandai Birgodas Amsani Rail Lama Mothasaka Abohaikana Asama Gortalani Hatai Kotor Amsevo Shumal Singh Amsani Lahar Kotor Mothasaka Sangrangshalo BJP ni Kisasu Thamrang Rog by Tripura Mothani Adong Shukrai Deborma Buto Fly Zagmani Kokshel Samo Patimong Dolai Hankorne Soilengta Amsegwa Pachago Sagojo Komalano Tulangzaka Soilengta Primary Health Center Tungkalni hafora kalaibi langma zonai khorok sisa lukhuni borok rona hafoni bakhate ruzakha sakri katalkate khorok sisa borokni bagai recommendation khlaizakha kaiba application reject khlaizakha te kaibre application o tewe salaizabi tongu koklam korak salo secretary do kaisa kongsum panda khlaiwe o kokna saka montri rotonglal na Human trafficking ni party mungo kurungjak tongnai Dipon Das no arrest khlaina ni shan mungo Soraibari thana bos kango thangai khadu mane phonok laika amsani lukro Tabu koktama shukroboi Fasalo kaisa kokthum panda khlaiwe dalbidal issue notwe kokfirang mangrakha CPM na haste tangphang Jitendra Chaudhary 11 point হাই পাওয়ার কমিটি করেছে
একটা মানুষ বের হয় না। এই সুবিধাবাদী এই নীতির কারণেই কিছু লোকের মধ্যে চুক্তি রূপায়ণ হবে, এরপরে পাত্তা নেই। Asalok sanani thangai CPIM ne haste tangphang Jitendra Chaudhary Shaka BJP by Tipra Motha State ni BJP party by Kothaya Fiaba Central ni BJP party Khlaine Rok by Kaham Kheno Kothalaiwo Abo haikena Asalok ki Sasik department ne employee rok beton manya angitong mano toibo Kok Shaka হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কি বলে উদ্বেগজনক হলো যে রেগা কর্মচারী প্রায় 3000 ইঞ্জিনিয়ার আছেন, আইটি প্রফেশনাল আছেন, অন্যরা যাদের হাত ধরে ত্রিপুরাজ্য রেগাতে সারা দেশে বহু বছর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে, সুনাম করেছে। এই রেগার এই ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা অর্থনীতি, গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছে। আর সেই ইঞ্জিনিয়াররা, আইটি প্রফেশনালরা এবং অন্যান্যরা এরা গত 3 মাসের বেশি সময় ধরে বেতন পাচ্ছেন না। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই পরিবারগুলো কিভাবে খাচ্ছে, কিভাবে চলছে, সরকারের কোনো হেলদোল নেই। তার সাথে আছে হলো এরকম শোনা যাচ্ছে অঙ্গনওয়াড়ি এবং আরো কিছু কন্ট্রাকচুয়াল কর্মচারী তারাও পাচ্ছেন না। এবং শুধু তা না, যারা সামাজিক ভাতা পান কোথাও কোথাও তাদের ক্ষেত্রেতেও 2 মাস, 3 মাস, 4 মাস ধরে এই ভাতা পাচ্ছেন নিয়মিত। সরকার বলছেন যে না, খুব যে সুশাসনের স্বর্গরাজ্য চলছে। এই যদি হয় তাহলে তো গোটা ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। কাজে সরকারের এই দিকটা নজর দেওয়া উচিত। যারা এইভাবে এই তাদের যৌবনকে বিলিয়ে দিয়ে এই রাজ্যে নির্মাণে কাজ করছে, এখন 3-4 মাস ধরে বেতন পাবেন না। এটা তো এক ধরনের অপরাধ, ক্রাইম এগেন্স্ট দি এই মানে সাধারণ কর্মচারীর বিরুদ্ধে। Aboni loge loge no Tipra Motha ni Supreme Uno Toibi bo Kok Saka CPIM na haste tangphang Jitendra Chaudhary তো এতে তো মাননীয় পদ্মত মাণিক্য কিশোর, ত্রিপুরা মথার সুপ্রিমো, তিনি তাঁর যে রাজনৈতিক অবস্থান, যেটা কখনো কখনো নানা ধরনের যে মূর্তি ধরে ত্রিপুরাতে এসে তিনি বলেন ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারটা কার? বিজেপির সরকার, বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার নীতিতে চলে, তাদের সরকার। তারা ত্রিপুরাসাদের জন্য, এডিসির জন্য কিছুই করছে না। এরকম নানাভাবে এখানে সাধারণ মানুষদেরকে ধরে রাখার জন্য, তাদের সমর্থন পাওয়ার জন্য তিনি কথা বলেন। আর দিল্লিতে গিয়ে সেখানে বিজেপি নেতৃত্বদের সামনে অন্য কথা বলেন। এতে তার মূল রাজনৈতিক যে অবস্থান, এটা পুরনো নয়, এটা নতুন নয়। প্রথম থেকেই সে অবস্থান তিনি যে নিয়ে আসছেন, এটাকে আবার তিনি পুনরাবৃত্তি করেছেন, নতুন কিছু নয়। অর্থাৎ এই ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে এই বিজেপি এবং মথার মধ্যে একটা যুদ্ধ খেলা, এরকম একটা নাটকীয় পরিবেশ গড়ে তুলে কিভাবে একটা অংশের জনগণকে বোকা বানিয়ে বারবার কদিন বাদে বাদে নতুন নতুন স্লোগান তুলে তাদের সমর্থন আদায় করা যায়, তিনি করে যাচ্ছেন। আবার দিল্লিতে অন্য কথা বলছেন। এভাবে তার যে আসল রূপ, তার আসল শ্রেণীগত অবস্থান, ত্রিপুরাসাদের সম্পর্কে সত্যি ত্রিপুরা মথা দলের কোনো কর্মসূচি আছে কিনা নাই, এটাকেই তিনি তার এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বলেছেন। তিনি আরেকটা কথাও বলেছেন এখানে, যে গত 78 বছরে নাকি এই দেশের ট্রাইবালদের, আদিবাসীদের জন্য বিগত দিনের কোন সরকার, কোন দল চিন্তা করেনি, একমাত্র মোদী, অমিত শাহ তারা করেছেন। কি বলে যে মোদী অমিত শাহর সময়েতে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট তার ইমপ্লিমেন্টেশন বন্ধ, যে মোদী অমিত শাহ 125তম সংবিধান সংশোধন বিল, যার মধ্য দিয়ে এডিসি
যে ক্ষমতায়ন হবে, ডাইরেক্ট ফান্ডিং আসবে। Abo haikhanai na as shalo tebo dal bidal kok saka CPIM na haste tangfang Jitendra Chaudhary. Raja Kharagulo nisime pranabri kokthum chini khorang. Asam Sahar Julai Basama by Khamai Tapla Saka Kungsa Tong Thainok Patimong Hapania Cold Store Amsani Koktuma. Paitago Fire Service Adon of Highway Horbutharma by Yaho Faika Horzulai. Fire Service Finance Sakangno Khamai Tapla Saka Nog Bishingo Tong Mani Joto Mane Khanai Apati Monotive Amsani Lukroni Bishingo Nugzaka Ufla Kafla. আমরা 100 বারকে ফোন করতে বাড়ির মধ্যে আগুন লাগছে তো আমরা রিটার্ন কি এর থেকে হইতে পারে ঘটনাটা কোনো হইতে পারে তদন্ত করা যাচ্ছে না তো এই করুন তারা যাচাই করুন কি হয় না কারেন্ট নাই গ্যাস নাই কিছু নাই হঠাৎ করে হয়তো বলার কি সোলার টানছে কি হয়েছে কি আগুন লাগা ঘর পুরা গেছে কোন জায়গায় ফায়ার সার্ভিসে ফোন করা হয়েছে আধা ঘন্টা হয়েছে আইতে শেষ পরিষ্কার কোন জায়গায় এটা আপনার পোস্ট করা ক্ষয়ক্ষতি কি হয়েছে ক্ষয়ক্ষতি তো সবই শেষ কি এর থেকে লাগতে পারে ধারণা কিছু হয়তো মাটির চুলাতে রান্না করছে তারাও বলছে স্টোভে রান্না হয় কিভাবে হয়েছে বর্তমানে পরিস্থিতি কি বা ফায়ার সার্ভিস এসেছে সব কিছু শেষ হয়েছে Bureau Report Chini Khorang. Melagora Amsani Proshenjit Saha Mungai Khoroksa content creator ne Malkhungo Naitugoi Manjaka Kaitam packet Bishingo 1 kg 950 grams Sidikaran. আমার রাইট আমি কইতেছি ম্যাডাম এই দেখুন Patimoni Koltuma Mankano Patimon Taiwo Tangi Sogika Melagor Tanane Police Day Sunamura SDM Patimono Tiwe Saitugui Naitumungo on Karzat Tabuk Police Patimono Tiwe Nugzaka Ufla Kafla গাড়ি পাওয়া গেছে বা এমন কিছু আগে বলেনি আমাকে তবে দেখলাম এসে গাড়ি আছে গাড়িতে যেটা দেখলাম এসে গাড়িতে ওরা দেখালো 3টা প্যাকেট পাওয়া গেছে এখানে ইনক্লুডিং পেপার দিয়ে ফোল্ড করা পাশাপাশি সেলো টেপ দিয়ে এনভেলপের মতো কভার করা তো আমার সামনে ওটা প্যাকেটগুলো 3টা প্যাকেট দেখালো পাশাপাশি গাড়িতে আমার সামনে বাকি স্পেসগুলোও দেখা হলো যে আরো কোনো কিছু প্যাকেট আছে কিনা দেখলো নেই 3টা প্যাকেটই পেলাম আমরা তারপরে কি ছিল ম্যাডাম প্যাকেটগুলোতে দেখালো ড্রাই গাঁজা ছিল আর কি গাছের যেটা শুকনো ড্রাই থাকে ওটা ডালা পাওয়া গেল ইনক্লুডিং পেপার অ্যান্ড সেলোটেপ দিয়ে যে ফোল্ড করা টোটাল 1.950 গ্রাম পাওয়া গেল আর কি Bureau Report Chini Khorang. Fasalo Indranagar Women's ITIO Directorate of Skill Development Nilo Aziz Agma by Khlaizaka Zofair. Asalo 300 high classically Rogno Zofair ni Bagai Khlaizaka register. Abo Haikana Financial Udaipur Bilonia Dermanagorte Kumar Gado Khlaizagna Zofair Hanisaka Skill Development ni Director Pradip Krishna Ras. आज स्किल डिपार्टमेंट के द्वारा से हम एक मेगा प्लेसमेंट ड्राइव कर रहे हैं इसमें मोर देन 16 एम्प्लॉयर्स फ्रॉम विद इन त्रिपुरा एंड आउटसाइड त्रिपुरा से पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड इसलिए मोर देन 1500 जॉब वैकेंसीज का इंटरव्यू हम आज कर रहे हैं इसलिए मोर देन 1200 कैंडिडेट्स पूरा त्रिपुरा से रजिस्ट्रेशन किया है आज पूरा कैंडिडेट्स लोग आएंगे इसका पूरा व्यवस्था भी हम आज किया ये एक दिन का एक प्लेसमेंट ड्राइव है सिर्फ यहाँ का नहीं है ये ITI अगरतला में हो रहा है इसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में हम प्लेसमेंट ड्राइव करेंगे आगे 3 हफ्ते में
वो होने के बाद हम एक मेगा प्रोग्राम यहाँ अगरतला में करेंगे। इसमें सारे डिग्निटरीज को भी हम इनवाइट करेंगे। Raja Khoragulu nisimi narene kokthum chini khorang. Tripura Hospital Mana ACG Cancer Hospital ni Shepsa Phashal Kaisa kokthum Panda Klaiwe or Kogna Saka ACG Cancer Hospital Organizing Committee ni Adongra. HCG Cancer Hospital is Hepsab Sengsazaka Kolkata wo abo haikene Tripura Hastani Cancer Bemar Manjazak Lukurone Bagai Talso Wasa Hepsab Rozagna Khanishaka Azarawa HCG Cancer Hospital ne team Tripura Hospital Fine Hanai আপনাদের কাছে আসার একটাই কারণ যে আমরা যাতে সবার কাছে আপনাদের মাধ্যমে সবার কাছে এই বার্তা পৌঁছতে পারি যে HCG ক্যান্সার হসপিটাল কলকাতা এখন আগরতলা শহরে আসছেন স্পেশালিস্টরা আসছেন এবং চিকিৎসার জন্য আমাদের এখানে যারা অসুবিধার মধ্যে আছে তারা যাতে আমাদের কাছ থেকে সেবা পান বা সার্ভিস পান। প্রতি বছর প্রায় 4,000 মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় এই স্টেজে। তো তাদের চিকিৎসার জন্য আমাদের অনেক এখানেও হয়েছে ক্যান্সার হসপিটাল, কিন্তু এখনো অনেকগুলো জিনিস আছে যেগুলোতে আমরা একসাথে কাজ করতে পারি কোলাবোরেটিভলি। যেমন বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট আমাদের স্টেটে এখনো শুরু হয়নি, সুতরাং সেটার জন্য আমাদের স্পেশালিস্ট এসে ডক্টর কৃষ্ণ আপনাদের সাথে সম্বন্ধে বলবেন, আপনাদের কাছে বলবেন কি আমরা বলি ওখানে। কিন্তু আমার তরফ থেকে যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রতি মাসে আসবো ওপিডি করতে, আরো যদি মনে হয় দরকার আছে তখন আমরা ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়াবো। হেলথ কেয়ার মডেল HCG যে ক্যান্সার কেয়ার মডেল সেটা আমরা এখানে আনবো আর আপনাদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করবো যাতে আপনাদের যা অসুবিধে এখানে যে পেশেন্টের দরকার সেটা আমরা করি। Raja Khoragulu nisimi Amitni kokthum chini khorang. Sangrang Shalo Bolram Shaha Mungai Khoroksa Contractor Kisasuk Temrang Rog by Dam Rogmang Rizagman Koktama Patimung Telemura Ompi Amsebo Patimuni Yagulo Telemura Thanawa Klaisaka FIR Patimuna to be contractor Bolram Shaha Shaka Kisasuk Shal Romay Jiu Tower Ne Diesel Naharnane Tangai Kebeng Mongo Kalainan in Angohane Abo Haikena Shubamte Pronoi Mungai Khorogni Borogni Mungai Koksil Samungraka Contractor Bolram Shaha Paitago A Khorogni Temrang Rogni Mungai Telemura Thanawa Klaisaka FIR আমার ভিউ টাওয়ারে তেল দেওয়ার জন্য আইছে গাড়ি, আইছে পরে শুভম দে আর প্রণয় টাইটেলটা আমি জানি না, তারা 2-3 জন আইছিল আমার গাড়ি আটকাইছে কইতেছে তেল ফিলিং করা যাইতো না। তো তার ড্রাইভার কইছে কেন কইলেও তারা যে এখানে ফিলিং করন যেত, তারা আর কোনো তারার লোকে কোনো কথাবার্তা কইছে না, ঝগড়া ঝাগড়ি হইব দিকে আমারও জানাইছে। আমি তারারে কইছি থানাত যাও, থানাতে গেছে। তারা আমার বিভিন্নভাবে আজকে 2-3 দিন ধরে ফোন কইরা বিভিন্নভাবে ঠেট দিতেছে, আমারে মাইরা লাগবো, আমার গাড়ি ফিরা লাগবো, এইসব নানান ফোন নাম্বার দিয়ে আমার এটাতে করতেছে, যন্ত্রণা করতেছে আজকে এই সপ্তাহখানেক ধরে। এটা তো আমি ঠিক কইতে পারতাম না তারা কে লিগে এটা করতেছে। আমার আশ্বাস দিছে যে তারা করবো, আতাত আনবো না। এখন এর লেগে তো আমি আইসি আইসে থানাতে গেছি, থানাতে গিয়ে একটু আমি করে রাখছি করুন আর আমার কাজ চলবো। এখন আমিও আইসি, আমার পুরো স্টাফ আইসে, টিম আইসে, তারা কাজ করবো। আমার নাম বলরাম সাহা। আপনি কি কন্ট্রাক্টর? হ্যাঁ আমি কন্ট্রাক্টর। কোন জায়গায় বাড়ি? আমার বাড়ি তেলিয়ামুড়া। কোন স্পটে আইছেন আজকে? এখন আইসি আমি ওমপি 9017, এটা আমার সাইডে আর কি, এখানে আইসি আমি। জায়গার নামটা আমি ঠিক করতে পারি। তেলিয়ামুড়া নিসিমি হিরণময়নি kokthum chini khorang. Tinini koktuma asuk zara toino teibo haste hayungte hakotone koktuma saimana bagai joyawi nabitangri chini khorang. রিয়া ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না?
সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। खुलुमखा हास्तिनि जत लुकुलग्न राधाकृष्ण ज्वेलारिनि बखास्तै जतन हामजाकमा तेची बाया फारो अबुसु सेनाओ बाबा गरिया जजरी नक दुखंगो हामारि खुलुमखि तरिना आइखो जतन तन्थ गरियाते। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई।
রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। साबोनी नों आगरतला साबोना नों विश्रामगंज साबोनी नों कांचनपुर अ पार्टी मुनो दैनो दंफ्लाजा हास्टेनि थंख्रों दंखर थियाबा दांमनि जराव रोजाकनाय फोरंमु कक सानाय हलं जेराव खगनाय हास्टेनि हापं खाथाय जयवे नाय दंदिनरो चिखरा শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী। একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিন খোলা আছি। Narok budareng srengani bagui thai kahamnai tugitong hingke tabuk te wanana nangya Rajoshi College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission jange rezakha Rajoshi College of Education and Skill onoro kahamkuk campus by kerengi manai te oronok ni kaham thinang ni bagino snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library tei kwbangma activities ro Rajoshi College of Education and Skill o kwbangma course baino rongsung rujagui tongo. Aborok wngkha Education, English, Political Science, kok borok Sociology, Philosophy, Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Human Physiology, Zoology and Skill Development. Norok oroni bisingo kahamko course choose khai rongsrungni manai. Tei norok ora scholarship bai rongsrungnani sep kahamani manai. Hingke tale di tabuk no admission ni bagui borok bai kereng di hambai. क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स। पुराना सोना, नई खुशियाँ। खुलुमखा हास्टेनि जतन पुरग्न राधाकृष्ण ज्वेलरी बखास्तै जतन हामजाकमा तेची बाया फारो अबुसु सेनाओ बाबा गरिया जजरी नक दुखंगो हामारि खुलुमनि तरिना आइथों जतन तन्थ गरियाते
This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Interstate road transport ground to a complete standstill on Friday morning as hundreds of surrendered militants from the NLFT and ATTF laid a massive physical blockade across National Highway 8 at Hatay Kotor. Rail connectivity between Agartala and the rest of the country was completely snapped on Friday morning as hundreds of surrendered cadres from the National Liberation Front of Tripura and All Tripura Tiger Force physically occupied railway tracks. The 72-hour rail and road blockade called by former NLFT and ATTF cadres has been officially lifted within 6 hours of its launch. The breakthrough came following a direct intervention and guarantee from the Chief Minister Dr. Manik Saha. West Agartala police have intercepted a large consignment of contraband cough syrup right under the nose of the postal department. Acting on a special tip-off, a team from the police raided the Agartala head post office and recovered 393 bottles of banned fentanyl. Usi Rana Chatterjee revealed that the illegal consignment was smuggled into Tripura all the way from Ahmedabad, Gujarat. A brutal political assault has triggered severe tension in the Chailanta area of Thalai district on Thursday following a bloody assault inside a crowded marketplace. Sukurai Debarma, a local Tipramata party worker, was left severely injured after being brutally attacked by a ruling BJP worker identified as Ramana Tripura. The incident took place at Moinama Bazar in the Chailanta area when Sukurai went out for regular shopping. The Tripura government announced on Friday that it has successfully provided permanent government employment to 18 next of kin of political violence victims, another 11 eligible family members for immediate government postings. The significant milestone was disclosed during a comprehensive press briefing held at the Civil Secretariat by Minister Ratan Lal Nath. Bringing to you the news of the day. Interstate road transport ground to a complete standstill on Friday morning as hundreds of surrendered militants from the NLFT and ATTF laid a massive physical blockade across National Highway 8 at Hatay Kotor. The strategic blockade of the state's primary economic corridor was executed to protest the prolonged delay in the implementation of 250 crore quadripartite peace accord signed in 2024. The blockading forces systematically targeted the winding hilly sections of National Highway 8, parking vehicles, raising flags and erecting human walls across the tarmac starting at 6 am. Within hours, the action choked the primary artery connecting the capital city of Agartala with northern Assam and the rest of India. The National Highway is the state's main pulse. By blocking the pass at Hatay Kotor, they are reminding both New Delhi and Agartala that 1,200 surrendered families cannot survive on empty promises alone. All
officially जों कक सालायगा officially जों वाइनि आसुगै जों कक सालायगा ओमफ्राय बरक बिं माने बिसिंथिनो जों थांगा डिपार्टमेन्ट अफ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार अनरेबल विकास देब्रमा they chief home minister chief secretary बरक बैठो तबेना जों बरो कक सालायगा कक लाम सालायमाने बिसिंगो खानो किसा किसा जोंनि ओ जे एग्रीमेन्टनि अनुसारे बरक आवरिनानै बसिगा ओमफ्राय प्राय 100 तो आमते 80% बरक बसिनो हागा जोंनि जे ओ एग्रीमेन्टनि जों मानथाय सफैदोंमोन इंगा गायते किसा कायसा कायनि बसिनि जे नांगौ मानि आबो बरक बसियाङो मानि बागै जों दिनै अ जागाव 72 घन्टानि जों हरताल जों लाखिगा गे हितिनि सिनि आबो जों सेङैनो दङ आबो अ जे सिनि सेङ मंरक सिनो सबारो जों जे माइया सानो जों सिनि मान थाइनो माइया सानो जों सबा थाइनाय एंगाय जों तो जे इस एग्रीमेंट जों थाइगा एको थाइगा स्टेट गभर्नमेंट दङ आरो साथि निनि सेंट्रल गभर्नमेंट दङ एबा बरक बायजो तो बेना जों कक कायसा कायसा थांमानि बागैनो जों तो आहाय थाङै जों बरका एग्रीमेंट थाङै थाइगा एंगाय जों ताबो डिसिप्लिननि दंखा जों एग्रीमेंट थाइखायमानि डिसिप्लिननि दंखा जों ताबो ओ बिसिंनियो सिनि बरक गोबां मामसे आमा नैया आंगै बेमानाङै थांनानो करै जाना करै आतै खाय जों दंखा हेंगा हेंगाय बाक्साबा थैगा बाक्साबा ताबो रंजागै बरकनो रमैयाखै साजा रिरिका गे आबुनि तैबो आं बमियाव कक तिसाका उसकाङो 9 तारिख बो तिसाका 11 तारिख बो आं ककनो तिसाका सिनि जों पीस एग्रीमेंट बिसिंबो जों दङ पीस एग्रीमेंट पिरियड जों दङ गाय पीस एग्रीमेंट पिरियड तो सिनि बरक जे एक अर्थ जे बुमुं गोनां लिस गोनां सिनि केदार नों दफानि बागै जाबा खायगा हानि बागै जाबा खायगा हामजागै देब्रा सारावना ओमफ्राय दा केस नों गोबां माना थांनाय ओमफ्राय सिनि एग्रीमेंट तो नों केसनो अब उइथड्रल मा खायनाय अब है सिन एग्रीमेंट जों जतन दङ हिंगे ओ एग्रीमेंटनि मुताबिक आं बरक बाय तर्कं लायो जाबो. Despite the aggressive posturing and the massive backlog of stranded cargo, the Joint Action Committee maintained strict internal discipline regarding humanitarian needs. Abo belai point no singka tamni bagi hingkai TNB chukting manbo central lo Congress government jora coalition sarkar state of जुग सरकार दङ बरबो चुक्तिके फैका बरबो हायकेनो सरकार बायनो गदालै सामुंतांखा ठीक तततो निजिनि जे पैकेज दे डेवलपमेंट नो खायनेन थागांखाय सरकार सेख्लायनाय बा सरकार बायनो जों गदालनानि नांगौ आनि मते हायनि बागै जों सरकार आंनि जे व्यक्तिगत बरक बाय गदाल खाता आइसे इका अबो बायबो कानेक्शन करे हायफानो सिनि ककनो ताबुकसिन बरंगनां परिमल दे बर्मा तिनि ताको अलेन्द्र दे बर्मा जों अरा ताखोतान दलथाम साननानै बिसिंथिनाय जों ता मानान दिगिनो थाङै दङ माइ आंलाक একটা आशा चिन्तान दङै दङ ता सर मानान दिगिसि आशा चिन्ता थाङा रोड ब्लक लेतामनि सर जों रिटेनलि माइ आथा याखारिया जों नायो रिटेनलि माने बरक सोंनो सैरिना नांनाय एबं मियान मिनिट गोबां मा आजागाव उंखौ नुजाखा माने पजिटिभ न फाइका बरक मातिसाखौ अन्न दिनाव 2 मिनिट दबिया. Protesters actively cleared paths to allow immediate and unhindered passage for ambulances, fire engines and police emergency teams throughout the demonstration.